अपने सभी देखने वालों की सेवा में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करता हूँ। और दोस्तों, 24 दिसंबर आकर तो गुजर गया, लेकिन कुछ मीठी और कुछ खट्टी यादें छोड़ गया। खुशी इस बात की थी कि इस साल हम लोगों ने रफ़ी साहब के शैदाइयों ने शान मुखनद हॉल में 2500 से भी ज़्यादा ऑडियंस के साथ रफ़ी साहब का जन्मदिन मनाया और एक साथ खड़े होकर सबों ने एक आवाज़ में गाया, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए। बड़ा ही खुशी का माहौल था वो। उस प्रोग्राम में ख़ास बात ये भी थी कि बहुत सारे डिग्नेटरीज़ आए हुए थे। रफ़ी साहब की फैमिली का हर फर्द हाजिर था। साथ ही साथ 2500 से भी ज़्यादा लोगों की एक बहुत बड़ी भीड़, एक बहुत बड़ा मजमा, ये भी एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि आज की तारीख़ में किसी प्रोग्राम का इस तादाद में सक्सेसफुल हो जाना ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये रफ़ी साहब की मोहब्बत का एजाज़ था। और कहीं ना कहीं चूँकि इस प्रोग्राम में आशा भोसले जी को भी शामिल होना था, तो वो भी एक वजह थी कि जिसकी बना पे लोग चाहते थे कि वो सामने से आशा जी को देखें और सुने। लेकिन उस वक्त तमाम लोगों की उम्मीदों पे पानी फिर गया, जबकि आखिर वक्त तक आशा जी नज़र नहीं आई। मैंने भी जब ये कॉन्फर्मेशन हुई कि आशा जी प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बन पाई, हालांकि मैंने जैसा कि आपको बताया कि मैं ख़ुद जाने वाला था और वहाँ से मेरी वापसी का टिकट भी एयर इंडिया से 30 तारीख़ का बना हुआ है, लेकिन कोई ऐसी वजह हो गई कि मैं नहीं जा सका। लेकिन दिल तो मेरा वहीं लगा हुआ था कि पता नहीं प्रोग्राम कैसा हुआ, और आशा जी आई और उन्होंने अपने हाथों से मोहम्मद रफ़ी मेमोरियल अवार्ड को कबूल किया होगा। उनकी खुशियों का ठिकाना नहीं होगा। उनके चेहरे पे एक बहुत ही लाजवाल सी मुस्कुराहट आ जाएगी और ये सोच रही होंगी कि जिस शख्स के साथ मैंने इतने ज़्यादा 900 से भी ज़्यादा डुएट गाए, जिनका साथ मेरा इतना तवील रहा, आज मैं उनके नाम का अवार्ड वसूल कर रही हूँ। तो ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा सम्मानित होने की बात थी, और उनके सम्मानित होने से जो खुशियाँ हम लोगों को मिलती हैं, इसका तो अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। साथ ही साथ एक बात ये भी होती कि हमेशा से ये महसूस किया गया कि जब कभी रफ़ी साहब के बारे में कुछ कहने की बात आती है, तो आशा जी के बयान की वजह से रफ़ी साहब के चाहने वालों के दिलों में कई तरह की गलतफ़हमियाँ पैदा हो गई हैं। उन गलतफ़हमियों का भी सद्जवाब हो जाता, वो गलतफ़हमियाँ भी दूर हो जाती, वो शिकायतें भी दूर हो जाती कि हमेशा से आशा जी रफ़ी साहब के बारे में कुछ ना कुछ ऐसी वैसी बातें कहती आई हैं। उनका उस महफ़िल में आना और मोहम्मद रफ़ी मेमोरियल अवार्ड को अपने हाथों में वसूल करना, यही अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत बन जाता कि वाकई वो भी रफ़ी साहब को दिल से चाहती हैं, दिल से उनकी इज़्ज़त करती हैं, और सारी बातें, सारी शिकायतें दूर हो जाती। लेकिन न जाने क्यों ये इतना हसीन मौका इसे भी आशा जी ने खो दिया, बल्कि मैं तो यूँ कहूँगा कि उन्होंने उस बात को सिद्ध कर दिया जो बातें वो अब तक कहती आ रही हैं। अब तक तो कहती आ रही थी, लेकिन 24 तारीख़ के दिन उन्होंने ही आकर उस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनकर उन्होंने प्रैक्टिकली ये साबित कर दिया कि वो जो कुछ कहती हैं वो वाकई उसे मीन भी करती हैं। तकलीफ़ हुई, लेकिन तकलीफ़ के साथ साथ कई सवाल खड़े हो गए। पहला सवाल तो ये खड़ा हुआ कि क्या ऑर्गेनाइज़र्स ने बाकायदा आशा भोसले जी के आने का कॉन्सेंट नहीं लिया था, उनसे उनकी रजामंदी हासिल नहीं की थी। तो लगता है कि जाहिर सी बात है कि जब इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा था और इतने बड़े ऑर्गेनाइज़र के हवाले से हो रहा था, तो उन्होंने कोई भी बात आउट ऑफ रूट जाकर तो नहीं की होगी। एक कायदे की बात है आर्टिस्ट का कॉन्सेंट लेना, तो उन्होंने कॉन्सेंट तो लिया होगा, क्योंकि अगर उन्होंने कॉन्सेंट नहीं लिया होता तो जाहिर सी बात है कि अपने पोस्टर्स, अपने बैनर्स, अपने मीडिया पे वो आशा जी की तस्वीर का या उनके नाम का प्रचार नहीं करते, क्योंकि उनकी इजाज़त के बगैर किसी प्रोग्राम के लिए उनके नाम की इशाअत करना, पब्लिश करना या उसे यूज़ करना अपने आप में एक बहुत बड़ा क्राइम बन जाता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर ऑर्गेनाइज़र्स ने ऐसा किया, उनके नाम का, उनकी तस्वीरों का प्रचार किया, तो आशा जी की रजामंदी तो मिली होगी। ये तो हुआ एक पहलू। दूसरा पहलू ये है कि चलो मान लेते हैं कि किसी भी सबब से आशा जी नहीं आ पाई, तो उसके लिए जाहिर सी बात है कि ऑर्गेनाइज़र्स को ये इन्फॉर्मेशन दे देना लाजिम था कि भाई मैं किसी भी सबब से नहीं आ सकती, और इस इन्फॉर्मेशन को देने के लिए उनके पास कई तरीक़े थे। वो फ़ोन किया जा सकता था, मैसेज के थ्रू बताया जा सकता था, या फिर सबसे बेहतर सूरत ये थी कि अपनी जगह पे, अपने बिहाफ में किसी और को भेज कर ये ख़बर उन्हें दे दी जाती कि मैं किसी सबब से आज नहीं आ सकती।
اس سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آرگنائزرز جو بیچارے آخر دم تک ایک ڈائلیما میں رہے، کنفیوژن میں رہے کہ شاید آشا جی تشریف لے آئیں، وہ نہ ہوتا، اور آخر دم تک جو آڈینس کی آنکھوں میں انتظار تھا کہ شاید آشا بھوسلے جی کو آج وہ دیکھ پائیں گے، مل پائیں گے، وہ بھی نہیں ہوا۔ تو یہ جو چیز ہے یہ تھوڑی سی مجھے پتہ نہیں کیوں اللاجیکل لگی کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر ایک آرٹسٹ کسی پروگرام میں کمٹمنٹ کے باوجود نہیں جا سکا تو اتنا تو ضرور کر سکتا ہے کہ وہ سامنے والوں کو، اپنی آڈینس کو، اور خاص طور سے اپنے آرگنائزرز کو اس بات کی انفارمیشن دے دے، جانکاری دے دے کہ کسی بھی سبب سے میں نہیں آ پا رہا ہوں یا نہیں آ پا رہی ہوں، اور آڈینس پھر اس بات کو آڈینس کے سامنے آرگنائزر ڈیلیور کر دیتے اس پیغام کو کہ بھائی کسی سبب سے ہماری جو آج کی آرٹسٹ ہے وہ نہیں آ پا رہی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ پروگرام بہت کامیاب رہا، ہر طرح سے کامیاب رہا، اور میرے پاس میں 50 اس طرح کے کالز بھی آئے اور سینکڑوں کی تعداد میں میسیجز آئے کہ یہ پروگرام بہت ہی شاندار رہا، بہت ہی کامیاب رہا۔ لیکن اس وقت مجھے بڑی ہنسی سی آئی کہ جب لوگوں نے مجھ سے سوال کرنا شروع کیا کہ جاوید صاحب آشا جی اس پروگرام میں کیوں نہیں آئی، تو میں ان کو کیا جواب دوں؟ میں نے کہا کہ بھائی میں کیوں نہیں گیا، میں اپنی وجہ تو بتا سکتا ہوں کہ ہاں میرے ساتھ کچھ ایسی پرابلمز تھی جس کی بنا پہ میں نہیں جا سکا، اور میں نے خود مجھ جیسا ایک معمولی سا تچھ سا انسان جب میرا پروگرام کینسل ہوا تو میں نے باقاعدہ اس بارے میں انفارمیشن دے دیا کہ میں نہیں آ رہا ہوں۔ اپنے شہدائیوں کو جو میرے بامبے میں دوست ہیں، فالوور ہیں، فینس ہیں، میں نے ان کو یہ اطلاع دے دی کہ میں کسی بھی سبب سے نہیں آ پا رہا ہوں۔ تو جب مجھ جیسا ایک چھوٹا انسان یہ خبر اپنے چاہنے والوں کو دے سکتا ہے، اپنے دوستوں کو دے سکتا ہے، تو وہ تو ایک اتنی بڑی سٹار ہیں، اتنی بڑی فنکارہ ہیں، ان کے تو لاکھوں کی تعداد میں چاہنے والے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی ایک بہت بڑی مورل ذمہ داری تھی کہ وہ اگر اپنی جانب سے کسی کو نہ بھی بھیج پاتی تو کم از کم آرگنائزرز کو خبر تو ضرور کر دیتی، کیونکہ میرے ملنے والے خبروں کے مطابق آرگنائزر کو اس بات کی خبر ہی نہیں تھی کہ وہ نہیں آ رہی ہیں۔ اینی وے یہ رہا کہ 24 تاریخ کا جو پروگرام ہوا یہ ایک شروعات ہے، اس کی شروعات ہو چکی ہے۔ اس میں خوشی کی بات یہ بھی ہے کہ مہاراشٹر گورنمنٹ نے اپنی جانب سے ایک گرین سگنل دے دیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ رفیع صاحب کی سالگرہ کے دن یعنی کہ 24 دسمبر 1924 تک ہر مہینے کی 24 تاریخ کو گورنمنٹ کی طرف سے کچھ نہ کچھ پروگرامز کیے جائیں گے، اور جو 24 تاریخ کا پروگرام ہوگا وہ دلی میں ہوگا اور بہت ہی گرینڈ پروگرام ہوگا۔ یہ سب بڑی خوشیوں کی بات ہے۔ مجھے کبھی کبھی عجیب سا ایک احساس ہوتا ہے کہ کیا ہے یہ دنیا، اور اس دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نام کماتے ہیں، شہرت کماتے ہیں، اور پھر اپنی زندگی میں ہی گمنام ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ اپنے جانے کے برسوں بعد بھی لوگوں کی آنکھوں میں آنسو اور ان کے دلوں میں اپنی یادوں کے چراغ روشن کر دیتے ہیں۔ کسی اگلے پروگرام میں، جب تک کے لیے نمسکار۔